पुणी जगतसिंहपुर जिला चांदगड़ मजुराई कंटापाटना गाँव में जड़े युवती को गणदुष्कर्म अभियोग होती आम आसी अच्छु से जगह आप देखुवे ये हूँ से स्थान जो पीड़िता को गतकाली विलंबित राति सुधा ये ही गणदुष्कर्म करा जाइथला कारण पीड़िता को बर्तमान 3 जन गणदुष्कर्म कर अभियोग होची। पीड़िता यही जो घर देखुंट से जो घर देखुंट सीमेंट घर से घर को तांकर सांगर बर्थडे जन्मदिन पालन होता एवं से आसी एवं जन्मदिन पालन हवा भितर से जो आसी पहुँची जड़े बांधवी आउ जड़े झील सांग डाकी जे आ गाँ लोक डाकिक आने बोली एवं से आसी आसला बेले यही बटे ही पूर्वर प्रस्तुत थिबा 3 जन युवक पीड़िता को जोर जबरदस्त धरी एठी गणबलात्कार करिसेंती दुष्कर्म करिसेंती दुष्कर्म कलापर से फेरार हो जाइछंती एवं पीड़िता दौड़ी दौड़ी जाई तांको घरे कहिथिले एवं घरे कहया परे तांको वर्तमान जेहेतु तांकर अवस्था खराब थला तांको नेकरी मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि एवं जहाँ खबर मिलुछि पुलिस एही घटना रे तुरंत 3 जणिया टीम करिकरी जनकु मध्य अटक रखी जहाँ खबर आसूँ साइंटिफिक टीम आसती समस्त आसती आम कतिरे जड़े भाई अच्छा कौन कहे ये जो घटना घटी काली सर मु कौन कहि मु तो नथली इठी आ मु शुणिक आसिली बुझे तो किसी मु कही पार नहीं सर दुखे नहीं मो परिवार हुए नहीं कौन घटना सर घटना कौन है ये जो ये है कहीं मो प्रति एमती है मुझे कथा कहूँ घन घटना टे कहले घटना एमती तो आपन कहली ये जो आसला झील बर्थडे होता आ से झीटा डाकिक आईला कहला आस साई पिला डाकिक नहीं आसिया आसला बेले ये तो कहला झील कहला ए बाटे कौन आणुचु रास्तार न आणु एति कह भितर मुहर गामछा देकर टेकी आनिक दुष्कर्म कले कौन दाबी करुछंती वर्तमान दाबी कौन करुछंती वर्तमान दाबी कर कौन करी आज तो सब तो सैला आउ तो मो झीर इज्जत तो फेरी पार ना साई पड़िशार समस्त देश दुनिया रे हूँ सब डिक्लेयर हो गला तापर बर्तमान दोषी केमती दंड दिहब सेटा को निश्चित ये पीड़ितार संपर्क थे जहाँ से कहते जे जो घटना घटी जाइए सी तो फेरबनी किंतु घटना गतकाली राति रे समस्त को स्तंभीभूत कर जो देखुं लाट्रिन टी लाट्रिन करे ये ही घटना घटी आ किसी समय तले साइंटिफिक टीम आसिक तदंत कर विभिन्न प्रमाण पाई विभिन्न सरंजाम एठू जबत कर जड़े पिला को अटक रखा नियाली अंचल एवं जदि कहवा चले ये घटना राज्य में धीरे धीरे बढ़ी चलुची एवं बालेश्वर बलंगा परे एबे पुणी गोटे युवती को पुणी एठी जबरदस्ती आनिक गणदुष्कर्म करा जाइछि जहाँ समस्त को मर्माहत करिछि एवं समस्ते पुलिस मध्य घटना को तत्परता सहित नहीं जगतसिंहपुर पुलिस 3टा टीम वर्तमान छानभिन करुछंती कारण ये हूँ राति बेल एवं एठू पूरा बिल एवं से घरे आपन देखुथे से घरे करा जाउथला खाद्य प्रस्तुत करा जाउथला बर्थडे पई एवं सेठी ही पीड़िता आसी थिले एवं तांको सहित जे बांधवी थिले तांको डाकी थिले एवं डाकी आनी थिले एवं एई बारीपटे पूर्वरु प्रस्तुत थिबा 3 जन युवक तांको दुष्कर्म करछन्ति बोली अभियोग हेछि निहाती ये घटना सबुठारु बड़ कष्ट देछि समस्त को कष्ट देछि कारण निश्चिंत भावे समस्ते वर्तमान मर्माहत अछन्ति जगतसिंहपुर गोटे कोकुआ भय सृष्टि होइछि कहले अत्युक्ति हब नहीं पीड़ितांकर परिवार जे कांदुछन्ति आपण देखुथेबे कोहुलिया निकांचन जगह जे बिल एवं साइट रे घर अच्छी ए घर साइड रे गोटे लाट्रिन अच्छी से ही कम करा घरे पीड़िता आसी एठिकी
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଘରକୁ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଘର ଅଛି ସେଇ ଘରକୁ ହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିକରି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ନେଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଏ ଘଟିଛି, କାରଣ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଏ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ର 10 ହାତ ଦୂର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ର 10 ହାତ ଦୂର। ଏ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଯିଏକି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? କାଲି ଘଟଣା, ମୁଁ ତ ଦୋକାନରେ ବସେ ସାର୍। ହଁ ହଁ ଦୋକାନ 9ଟା ବେଳକୁ 9ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ସେ ମହା ଚାଲାକି, ତାକୁ କ'ଣଟା ସାଙ୍ଗ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଓଟା ଖରାପ ଲାଗୁନି ସାର୍? ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ। କେଉଁ ଦିନ ହେଇନି, କେଉଁ ଆମେ ପଶିଛୁ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଏମିତିଆ କେଉଁ ଦିନ ହେଇନି। ଏବେ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ? ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଜିନିଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ଗାଁ, ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଳ ପ୍ରଚଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଠାତ୍ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଲା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଏଇ ଗାଁ ସାହି ଭିତରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ବାନ୍ଧବୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି 2-3 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ସିବଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 3ଟି ଟିମ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତି ଚଢ଼ଉ କରିକିରି ନିଆଳିରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଚାନ୍ଦଗଡ଼ରୁ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।